बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। नाज़रीन, आज आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हूँ और इस वीडियो का मौजू है एक मोची का किस्सा। पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक मोची बैठा अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर इसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था और दिल का बहुत अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर वो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियां दरख्तों के पास आकर चूं चूं करती, रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था। नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह थी। इस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मोची एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचा रहा है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा है। मुसाफिर ने इससे कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? तो मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत यानी सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों अदा ना करूँ? ये चिड़ियाँ मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक हवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनकी चू चू से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की कुछ आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत बड़े अदब से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब इसे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक तू हर चीज पर कादर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा कि मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दें, मैं ज़बानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को 6 आयत याद कराई और सलाम करके चला गया। इसे आज बहुत खुशी थी। इसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। इसका जब भी वक्त मिलता वो ये आयत पढ़ता रहता था और ये आयत इसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाया करता। चिड़ियां जब भी चूं चूं करती वो कहता, ये तुम्हें भी याद हो गई हैं। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। इसके पास जो थोड़े से पैसे थे वो इनका आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन इसके पास काम नहीं था। आटा भी खत्म हो गया था। चिड़ियां भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गई थी। इसने कई दफा उठकर पानी पिया। इसे भूख लग रही थी। साथ में से अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। सब सो चुके थे। इसी सूरत हाल में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा इनके पेट में कुछ भी नहीं था। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आता। बीवी रोने लग गई और बोली, हमारे मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज दावत है, बाहर देगे पक रही हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे इससे कोई उम्मीद तो नहीं।
پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ شاید اللہ اس کے دل میں کچھ رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں۔ یا مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیں یا کچھ پیسوں سے میری مدد کر دیں تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ مجھ سے اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں، آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا تو بڑا چلاک ہے۔ گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے کھاؤں۔ بدبخت، بہت محنت کی ہے تب جا کر مجھے یہ پیسہ ملا ہے۔ محنت کر کے پیسہ کمانا بڑا مشکل ہے۔ تم جیسے مفت خورے پر میں اپنا پیسہ ضائع کیوں کروں؟ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالو۔ کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو اس پر ضائع کر دوں۔ 3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں اتنی طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر پیچھے گر پڑا۔ نیچے پتھر پڑا تھا، اس پر اس کی پیشانی لگی اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے اٹھ کر پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حالت میں گھر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی کیونکہ اس کے بچے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں گیا، پیشانی صاف کی، وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے رو رو کر دعا مانگی کہ اے اللہ، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تو بادشاہی کا مالک ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنے میں ایک سوداگر مسجد میں داخل ہوا۔ موچی روتا جا رہا ہے اور اللہ سے دعا کرتا جا رہا ہے، یہ آیات پڑھتا جا رہا ہے۔ اس آدمی نے جب یہ موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے بھی وضو کیا، نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا۔ آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا ہے اور اب مجھے ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اسے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب تاجر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ وہ اسے اندر لے کر آیا، اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم کھانا لا کر دے دیا اور اس کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی بھی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آپ کے پاس آیا ہے، چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی۔ اگر یہ شخص ہر کسی کو فقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار تھا، میں نے اسے کچھ روپے مانگے پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور دولت اسی کے ہاتھ میں ہے۔
मोची दूसरे कमरे में गया तो इसने देखा कि इसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा है जिसने इसे धक्के देकर बाहर निकाला था। इसने इसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था, और एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर इस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची का पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और औलाद जो है वो आवारा हो गई। मैं खूब बीमार हो गया हूँ, घर मेरा बिक गया है, अपना सर छुपाने को जगह नहीं और ना ही कोई ऐसा आसरा। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है इसका इंजाम बुरा होता है। वाकई ही अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। इसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज पर कादर है। पर हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आनी जानी चीज है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं है। अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तुम तजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।